اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت پنجم مضمون اردو موضوع انٹرنیٹ. بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے نیا سبق پڑھا جس کا عنوان تھا انٹرنیٹ. تو انٹرنیٹ کے بارے میں کل ہم نے پڑھا. تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ یہاں جو یہ پیراگراف ہے صفحہ نمبر ہے 19. تو آپ کتاب نکالیے اور اپنی کتاب کی طرف دیکھیے صفحہ نمبر 19 اور اس کا جو دوسرا پیرا ہے پیراگراف اس پر آپ نظر رکھیے. تو دوسرا پیراگراف ہے اس طرح ہے بپار تو تھوڑی کتاب کو نظر. اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ چند منٹوں میں ممکن ہے. اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپیاں لینا چاہتے ہیں گھر بہت اگر تھی یژھان چھو امریکہ چہ کن تہ لائبریری مز لائبریری گئی یہ زن کتاب چھ آسان کن تہ لائبریری مز کن خاص کتاب ہند کی اوراق گو ورقک جمع ورق اوراق کن خاص یہ سا یہ مضمون کی خاص یہ سا یہ ورق آسن تہ ضرورت اوراق آسن ضرورت تو تہ آسہ تمیک فوٹو تلن تو تھی کت کن ہیکو کڑت دپان آرام سان ہسا ہیکو تھی پنس کمپیوٹرس پہ انٹرنیٹ کے ذریعے تھی یہ ویب سائٹ کڑت اور تتہ ہیکو تھی اس زن یہ لائبریری آسہ کس ہش لائبریری آسہ امیک ایڈریس کرو تھی امیک یہ سا یہ ایڈریس دیو تھی ات اور ات نیو تہ یہ کتاب سوئی پیج اس پیج تہ ضرورت آسہ سہ ہیکو تھی سرچ کرت ات پہ اور یہ ہیکو تھی پتہ زوم کرت پنس ات یہ سا یہ کمپیوٹرس پہ تھی ہیکو آرام سان پڑھت تہ اور ام پتہ ہیکو تھی ات اک ہارڈ ڈسک کاپی تہ بنائت. یعنی ام صفحات ہیکو تھی محفوظ تہ تھٲیِتھ یتھ ونان چھ سکرین شاٹ اس تلان موبائلس پہ سہ سکرین شاٹ روزان اس نش موجود دپان یہ کٲم ہسا ہیکہ کینژن منٹن مز گژھت. یعنی ات لگہ نہٕ تیوٗتاہ ٹایم کینٛہہ. اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. دپان اگر تھی یژھان چھو امریکہ یُس زن صدر چھُ پریزیڈنٹ آف امریکہ تم سن آفس تک متعلق چھو تھی یژھان زانن کہ اس وچھو ام سن امریکہ کس صدر سن آفس کیُتھ چھُ اندرونی حصہ گو یہ زن اندرونی حصہ آفسک چھُ امیک اپوزٹ گو امیک ضد گو بیرونی. یعنی اس وچھو امیک اندرونی حصہ کیا چھُ یا امیک بیرونی حصہ کیا چھُ. تو یہ زن یہ امریکہ یہ سا یہ ہسا چھُ سورُے ممکن تو امیک انتظام کیا چھُ وغیرہ یہ ہیکو تھی سورُے یہ سا یہ ات کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے وچھت. یا تھی چھُ وائٹ ہاؤسک یہ سا یہ سیر یژھان کرن تو آرام سان ہیکو تھی تۄہہِ چھُنہٕ امریکہ گژھنٕچ ضرورت کینٛہہ بیٚیہِ ہیکو تُہۍ أتھۍ نیٹس یِتھ کٔنۍ تُہۍ موبائلس پٮ۪ٹھ سٔرٕچ چھُو کران گوٗگلہٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ یہ سا یہ سایٹ تہٕ تُہۍ چھِو آرام سان وٕچھان تمہِ پٮ۪ٹھ تِم جایہِ یا کانٛہہ بُک آسہِ کڑٕنۍ یا کانٛہہ شکل آسہِ کڑٕنۍ تہٕ یکدم چھِ أسۍ یہ سا انٹرنیٹ پٮ۪ٹھ ژھانڈان. آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں. دپان تھی ہیکو پنس یہ سا گھر بہت کمپیوٹر پہ کینٛہہ بٹن دبٲیتھٕے یُس زن وائٹ ہاؤس چھُ امیک اندرونی حصہ تہ تو بیرونی حصہ گو نیبرِم حصہ تہ ہیکو تھی آرام سان وچھت. یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے. یہ ییژا انفارمیشن سیکنڈن مز جمع کریں یا وچھن تو یہ کت کن گو ممکن یہ صرف کمیک کمال یہ انٹرنیٹک
कमाल इनके ज़रिए मुमकिन सपदान। अगर आप अपने किसी दोस्त को दूसरे मुल्क में जो दूसरे मुल्क में रहता है ख़त लिखना चाहते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए ये सहूलियत भी मैसर है। दपा अगर तुहद कह दोस्त दोमिस कुन मुल्कस मज यह सा यह बांग्लादेश अरब या बे कुन मुल्कस मज रोजान तुह यसान अमिस खत लिखुन अगर इत कन लिखो प्रोन पे खत डाक खान के ज़रिए अत लगन रेतवार मगर अति इंटरनेटस पे अमिस लिखुन तो इमीजिएट करो सेंड तो अमिस एकदम और पता लगान। और आप इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात 2-3 मिनट में अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। इधर कम से मेल करा इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल वाला ईमेल के ज़रिए दिलच कत पन्निस दोस्तस तान हेकान केचन मिनटन मज वातनयित जो हजारों मील दूर जापान में बैठ अस नश वारिया सास बोध यह सा किलोमीटर दूर आसान। दरअसल इंटरनेट मालूमात का वो खजाना है जिसके ज़ख़ीरे का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। दबा असल कत इंटरनेट यह हसा सह बोड़ बार खजाना यमुक जन का अंदाज़े हेको न वनित कि यह कोता बोड़ खजान छो। ये इल्म जानकारी और इतलात का वो समंदर है जो इतलात के जवाहर से माला माल है। दबा इंटरनेट यह इल्म तो यह सा यह जानकारी सत इतला इन्फॉर्मेशन जन अत मज तो अम सह बोड़ समंदर क्या वन तिक समंदर जन पानस मज आब शपरावान तत अथ लगान कहें यानी तमुक हेको न अंदाज़ कर। इथे कन इंटरनेट और अत पे इल्मुक जानकारी बाकी चीज़ यह बोड़ समंदर जन यथ मज इतलात यानी इन्फॉर्मेशन यह सा ये जवाहरात सत माला माल ये इंटरनेट। तो इस तरह से ये जो ये सबक है ये इख्तिताम को पजीर हुआ यानी ये मकलो ये सबक। तो कह लफ्ज़ यम जन यथ मज आय लिखो ये बोर्डस पे गो था यथ लफ्ज़ खास खास लफ्ज़ अगर जिद लिखो वो आम खास लिखो आम इथे कन यत आव लफ्ज़ वरक यानी औराक 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 जमा अमुक वाहिद लिखुन गो वरक। औराक का जमा क्या है वाहिद क्या है वरक। और इसी तरह यहाँ है कॉपी कॉपी कॉपियाँ कॉपी कॉपियाँ। और मुमकिन लिखना आया में रात शायद नामुमकिन नामुमकिन। और इतलाआत आव ये लफ्ज़ इतला जमा इतला। अंदरूनी अंदरूनी बीरूनी अंदरूनी से बीरूनी। इसी तरह आराम तकलीफ
جوہر جواہر تیت جمع الجمع گو جواہرات جواہرات خط خطوط خط خطوط اسی طرح علم علوم علم علوم تو یہ چند الفاظ ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں متضاد الفاظ اور یہ واحد جمع خاص عام ممکن ناممکن اندرونی بیرونی آرام تکلیف اوراق جمع ہے کس کا ورق کا اسی طرح کاپیاں کاپی اطلاعات اطلاع جواہر جواہرات جواہر خطوط خط علوم علم تو یہ الفاظ آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے اور صاف صاف لکھیں تو انشاءاللہ کل ہم اس کے جو سوالات دیے گئے ہیں وہ کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ